स्रांसाल साकसाकनि नगन खासिजाखे मानखा बिसिनि जिनै अमनि खरकसा हामजोकनि मांगथै मुं मामुदा अख्तर नेना पार्टी मुंनि यागुल नकनि खारजाक थैनै हामजोकनि बोसाय याकुब आली पार्टी मुंनो तैयै स्रांसाल तुंफ्लाजा कलमसरा थानानि आशाबारि आमचाय स्रांसाल कलमसरा थानानि आशाबारि आमचायो साकसाकनि नगन बिसिनि जिनै अमनि खरकसा हामजोकनि मांगथै खासिजाक मानमानि पार्टी मुंगो थैनाय नुखुंनि बररंनि तुंफ्ला मुंगो उफ्ला गाफ्ला जाखा कलमसरानि आशाबारि आमचाय बुथारजानाय हामजोकनि मुं महमुदा अख्तर नेना पार्टी मुंनि यागुल नकनि खारजाक थैनाय हामजोकनि बोसाय याकुब आली कक्टमा मानखेनो आमसायो थाङो सौगैया कलमसरा थानानि पुलिस टे टियासार बाहिनी आबा हाइकेनो महमुदा अख्तर नेनानि मांगथै खासिजाक मानमानि कक्टमा मानखेनो आशाबारि आमसायो थाङो सौगैया थैनाय हामजोकनि नुखुंनि बररग थैनाय हामजोकनि नुखुंनि बररंनि ककशिल जामुं बोथारमानि यागुल कटक सरमानि हाइके खासिवै दनखा बनबिनि बोसाय बुआइते बोक्राजोक बोक्रा सं हनै আপনার কি দাবি তারা মাইরা লাইছে নাকি আগে আগে বেজালা ছিল কোনো তুই পেছনে কারে কারে দায়ী করেন এখন মামলা করবেন না আপনারা মামলা করবেন আমরা সবাই বই আবার শেষ করতাম করার পরে কিছুদিন আগে তারা বেড়াটে আইসে মেয়েটা মাইরা ফিরটা মা ভাই জামাই ননদ সবাই মিললে মাইরা পেরেছে আমরা এখন আইসি খবর পাইয়া জামাই বাসুর টাসুর কেউ বাড়িতে নেই সবাই বাইকে গেছে মাইরা মাইরা তুলে রাখছে এর আগে একবার লুকায় রাখছে মেয়েটা আমরা এই মুরাটরা সব তারা সবাই থাকতে আপনি সবাই আছে আপনি কি পরিকল্পিত খুন মনে করছেন এটা হ্যাঁ খুন তারা খুন করছে তারা বাইকে আছে দুদিন পরে এবারের মেম্বার আছে ঘরে যা জিনিস আছে চুলাতে দইরা ডেকতে দইরা সব কিছু তো হইছে তারা কয়েকদিন আগে 1 লক্ষ টাকা দাবি করছে 1 লক্ষ টাকা তো হইছে আমি আমার ভাগ্নি হই কয়েকদিন আগে 1 লক্ষ টাকা দাবি করছে 1 লক্ষ টাকা দেওয়া হইছে মেয়ের पाइथाखौ पुलिसनि चाइटक मुंबाइ गोसां गोसां ओंखा थैनाय हामजोकनि नकनि बरग्रग फियाबा थैनाय हामजोकनि नुखुंनि बरग्रगनि सानमुं महमुदा अख्तर नेनानो बोथारमानि माज्राव बिनि बोसाय बुआइ ते बोक्राजोक बोक्रा संनो रमनानि नांनाय हनै ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां।